sa inyong tanan mga idol. So dirita karon idol nangwa taning kuan idol. Istok sa bingala nga kay tanom. So alang sa kasayuran sa tanan katong wala pa makabalo idol. Ang pagkuha na to aning istok idol. Atong tanaw na idol, kuha idol. Ning inani idol. Kaning pinakapunuan dili na to apilon kay sunsun magana iyang mata. Kung masubran sa siya ka tagduol kay ang mata, pare ani, di sa siya pwede. Nya gikan anang punuan paingon dire sa tumoy, dili na sadtong inani na idol. Kay kung inani na imo ning iapil, ang resulta ani bisan pag dungan mo mga dungan imong pagtanom ani, pare ana siya idol. Pagkita na. Pare ana inani ni siya ang basta kanang kinatumyan na nga green na inani ni siya bisan dungan sila aning layra siya ani taas. Kay kaning taas dinhi man istunga nya kani day tumoy mo day ni matingala ka nga imong bingala na inaani ka taas bisag dungan pagtanom napo inaani kay tungod man sa tumoy kung inaani sad matingala ka nga imong bingala napauak tungod kay ang inaani na imo tubo na dili. So more to mga idol ngayong adlaw sa inyong tanan.